لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ انتہائی دلچسپ اور سبق آموز کہانی ہے۔ یہ کہانی ایک امام مسجد اور ہیرا منڈی کی نورا کنجری کی کہانی ہے۔ جب اس کہانی کو ہم نے پڑھا تو ہماری آنکھیں نم ہو گئیں، زندگی کی اصلیت سمجھ میں آئی۔ ہم نے سوچا کیوں نہ یہ کہانی آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے۔ اس کہانی کو مکمل سنیے گا، یہ کہانی یقیناً آپ کو بھی متاثر کرے گی۔ دسمبر کے اوائل کی بات ہے کہ جب محکمہ اوقاف نے زبردستی میری تعیناتی شیخوپورہ کے امیر محلے کی جامع مسجد سے ہیرا منڈی لاہور کی ایک پرانی مسجد میں کر دی۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے قریبی علاقے کے ایک کونسلر کی مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر تعریف کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شومیہ قسمت کے وہ کونسلر محکمہ اوقاف کے ایک بڑے افسر کا بھتیجا تھا۔ نتیجتاً میں لاہور شہر کے بدنام ترین علاقے میں تعینات ہو چکا تھا۔ بے شک کہنے کو میں مسجد کا امام جا رہا تھا، مگر علاقے کا بدنام ہونا اپنی جگہ۔ جو سنتا تھا ہنستا تھا یا پھر اظہار افسوس کرتا تھا۔ محکمہ کے ایک کلرک نے تو حد ہی کر دی۔ تنخواہ کا ایک معاملہ حل کرانے اس کے پاس گیا تو میری پوسٹنگ کا سن کے ایک آنکھ دبا کر بولا، قبلہ مولوی صاحب، آپ کی تو گویا 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں تو گویا زمین میں 6 فٹ نیچے گڑ گیا۔ پھر اللہ بھلا کرے میری بیوی کا، جس نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا کہ امامت ہی تو ہے کسی بھی مسجد میں صحیح، اور میرا کیا ہے، میں تو ویسے بھی گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتی، پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور پھر ہمارے کون سے کوئی بچے ہیں کہ ان کے بگڑنے کا ڈر ہو۔ بیوی کی بات سن کر تھوڑا دل کو اطمینان ہوا اور ہم نے سامان باندھنا شروع کیا۔ بچوں کا ذکر چھڑ ہی گیا تو یہ بتاتا چلوں کہ شادی کے 22 سال گزرنے کے باوجود اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہی رکھا۔ خیر اب تو شکوہ شکایت بھی چھوڑ چکے تھے۔ دونوں میاں بیوی جب کسی کا بچہ دیکھ کر دل دکھتا تھا تو میں یاد الہی میں دل لگا لیتا اور وہ بھلی مانس کسی کونے خدرے میں منہ دے کر کچھ آنسو بہا لیتی۔ سامان باندھ کر ہم دونوں میاں بیوی نے اللہ کا نام لیا اور لاہور جانے کے لیے ایک پرائیویٹ بس میں سوار ہو گئے۔ بادامی باغ اڈے پر اترے اور ہیرا منڈی جانے کے لیے سواری کی تلاش شروع کر دی۔ ایک تانگے والے نے مجھے پتہ بتانے پر اوپر سے نیچے تلک دیکھا اور پھر برقع میں ملبوس عورت ساتھ دے کر 40 روپے کے عوض لے جانے کی حامی بھری۔ تانگا چلا تو کوچبان نے میری ناقص معلومات میں اضافہ کیا، میاں جی جہاں آپ کو جانا ہے اسے ہیرا منڈی نہیں ٹبی گلی کہتے ہیں۔ 15-20 منٹ میں ہم پہنچ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، شاید بازار کھلنے کا وقت نہیں تھا۔ دیکھنے میں تو ایک عام سا محلہ تھا، وہی ٹوٹی پھوٹی گلیاں، میلے کرتوں کے غلیظ دامن سے ناک پہنچتے ننگ دھڑنگ بچے، نالیوں میں کالا پانی اور کوڑے کے ڈھیروں پہ منڈلاتی بے حساب مکھیاں، سبزیوں پھلوں کے ٹھیلے والے اور ان سے بحث کرتی کھڑکیوں سے آدھی باہر لٹکتی عورتیں۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ پان سگریٹ اور پھول والوں کی دکانیں کچھ زیادہ تھیں۔ دکانیں تو بند تھیں مگر ان کے نئے پرانے بورڈ اصل کاروبار کی خبر دے رہے تھے۔ مسجد کے سامنے تانگا کیا رکا، مانو محلے والوں کی عید ہو گئی۔ پتہ نہیں کن کن کونے خدروں سے بچے اور عورتیں نکل کر جمع ہونے لگیں۔ ملی جلی آوازوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ اب یہ نیا مولوی ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، پچھلے والے سے تو بہتر ہی ہوگا، کیا پتہ لگتا ہے بہن، مرد کا کیا اعتبار۔ ہاں صحیح کہتی ہو، داڑھی والا مرد تو اور بھی خطرناک ہوتا ہے۔ عجیب طوفان بدتمیز تھا۔ مکالموں اور فکروں سے یہ معلوم پڑتا تھا کہ جیسے طوائفوں کے محلے میں مولوی نہیں، شرفا کے محلے میں کوئی طوائف وارد ہوئی ہو۔ اس سے پہلے کہ میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوتا، خدا خوش رکھے غلام شبیر کو، جو مولوی صاحب کرتا دوڑایا اور ہجوم کو وہاں سے بھگا دیا۔ پتہ چلا کہ مسجد کا خادم ہے اور عرصہ 25 سال سے اپنے فرائض منصبی نہایت محنت اور دیانتداری سے ادا کر رہا تھا۔ بھائی طبیعت خوش ہو گئی اس سے مل کے۔ دبلا پتلا پکی عمر کا مرد، لمبی سفید داڑھی، صاف ستھرا سفید پاجامہ کرتا، کندھے پہ 4 خانے والا سرخ و سفید انگوچھا، پیشانی پہ محراب کا کالا نشان، سر پہ سفید ٹوپی اور نیچی نگاہیں، سادہ اور ایک نیک آدمی، اور منہ پہ شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں۔ بوڑھا آدمی تھا مگر کمال کا حوصلہ اور ہمت رکھتا تھا۔ سامان سنبھالتے اور گھر کو ٹھیک کرتے ہفتہ 10 دن لگ گئے۔ گھر کیا تھا، 2 کمروں کا کوارٹر تھا، مسجد سے متصل، ایک چھوٹا سا باورچی خانہ، ایک اس سے بھی چھوٹا غسل خانہ اور بیت الخلاء، اور ایک ننھا منا سا صحن۔ بہرحال ہم میاں بیوی کو بڑا گھر کس لیے چاہیے تھا، بہت تھا ہمارے لیے، بس ارد گرد کی عمارتیں اونچی ہونے کی وجہ سے تاریکی بہت تھی۔
दिन 12 बजे भी शाम का सा धुंधलका छाया रहता था। घर ठीक करने में गुलाम शबीर ने बहुत हाथ बटाया। सफाई करने से दीवारें चूना करने तक। थोड़ा कुरेदने से पता चला कि यहाँ आने वाले हर इमाम मस्जिद के साथ गुलाम शबीर घर का काम भी करता था। बस तनख्वाह के नाम पे गरीब 2 वक्त का खाना मांगता था और रात को मस्जिद ही में सो जाता था। यूं इसको रहने की जगह मिल जाती थी और मस्जिद की हिफाजत भी हो जाती थी। एक बात जब से मैं आया था दिमाग में खटक रही थी, तो एक दिन गुलाम शबीर से पूछ ही लिया, मियाँ ये बताओ कि पिछले इमाम मस्जिद के साथ क्या माजरा गुजरा। वो थोड़ा हिचकिचाया और फिर एक तरफ ले गया कि बेगम के कान में आवाज ना पड़े। मियाँ जी आपको क्या बताऊं, जवान आदमी थे और गैर शादीशुदा भी। मोहल्ले में भला हुस्न की क्या कमी है, बस दिल आ गया एक लड़की पे। लड़की के दलाल भला कहाँ जाने देते थे सोने की चिड़िया को। पहले तो उन्होंने मौलाना को समझाने की भरपूर कोशिश की, फिर डराया धमकाया, लेकिन मौलाना नहीं माने। एक रात लड़की को भगा ले जाने की कोशिश की, बदामी बाग अड्डे पर ही पकड़े गए। जालमों ने इतना मारा पीटा कि मौलाना जान से गए। गुलाम शबीर ने निहायत अफसोस के साथ सारी कहानी सुनाई। पुलिस वगैरह कातिल पकड़े नहीं गए, मैंने घबरा कर पूछा। गुलाम शबीर हंसने लगा, कमाल करते हैं आप भी मियाँ जी। पुलिस भला इन लोगों के चक्रों में कहाँ पड़ती है, बस अपना भत्ता वसूल किया और गायब। और वैसे भी कोतवाल साहब खुद इस लड़की के आशिकों में शामिल थे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कहाँ इस जहन्नुम में फंस गए। मैं ये सब सुनकर सख्त परेशान हुआ। आप क्यों फिक्र करते हैं मियाँ जी, बस चुप करके नमाज पढ़ें और पढ़ाएं। दिन के वक्त कुछ बच्चे आ जाया करेंगे, उनको कुरान पढ़ा दें। बाकी बस अपने काम से काम रखेंगे तो कोई तंग नहीं करता यहाँ। बल्कि मस्जिद का इमाम अच्छा हो तो गुनाहों की इस बस्ती में लोग सिर्फ इज्जत करते हैं। गुलाम शबीर ने मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए बताया तो मेरी जान में जान आई। इन्हीं शुरू के अय्याम में एक वाकया हुआ। पहले दिन ही दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। गुलाम शबीर ने जाके दरवाजा खोला और फिर एक खाने की ढकी तश्तरी लेकर अंदर आ गया। मेरी सवालिया निगाहों के जवाब में कहने लगा, नूरा ने खाना भिजवाया है, पड़ोस में रहती है। मैं कुछ ना बोला और ना ही मुझे कोई शक गुजरा। सोचा होगी कोई अल्लाह की बंदी। और फिर इमाम मस्जिद के घर का चूल्हा तो वैसे भी कम ही जलता है। बहरहाल जब अगले 2 दिन भी यही मामूल रहा तो मैंने सोचा कि ये कौन है जो बगैर कोई एहसान जताए एहसान किए जा रहा है। इशा की नमाज के बाद मस्जिद में ही था जब गुलाम शबीर को आवाज देकर बुलाया और पूछा, मियाँ गुलाम शबीर ये नूरा कहाँ रहती है? मैं चाहता हूँ कि मेरी घरवाली जाकर उसका शुक्रिया अदा करे। गुलाम शबीर के तो आसान ही खता हो गए, मियाँ जी बीबी नहीं जा सकती वहाँ। मैंने हैरानी से मजीद इस्तफसार किया तो गोया गुलाम शबीर ने पहाड़ ही तोड़ दिया मेरे सर पे। मियाँ जी उसका पूरा नाम तो पता नहीं क्या है, मगर सब उसको नूरा कंजरी के नाम से जानते हैं। पेशा करती है यानी तवाइफ है, तो हमें उसके हाथ से खाना खिलाते रहे। अस्तगफिरुल्लाह। गुलाम शबीर मेरा गुस्सा देखकर कुछ शर्मसार हुआ। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके बोला, मियाँ जी यहाँ तो सब ऐसे ही लोग रहते हैं, इनके हाथ का नहीं खाएंगे तो मुस्तकिल चूल्हा जलाना पड़ेगा, जो आपकी तनख्वाह में मुमकिन नहीं। ये सुनकर मेरा गुस्सा और भी तेज हो गया। हम शरीफ लोग हैं गुलाम शबीर, भूखे मर जाएंगे मगर तवाइफ के घर का खाना नहीं खाएंगे। मेरे तेवर देखकर गुलाम शबीर कुछ न बोला, मगर उस दिन के बाद से नूरा कंजरी के घर से खाना कभी नहीं आया जिस मस्जिद का मैं इमाम था। अजीब बात यह थी कि उसका कोई नाम नहीं था, बस टिब्बी मस्जिद के नाम से मशहूर थी। एक दिन मैंने गुलाम शबीर से पूछा कि मियाँ नाम क्या है इस मस्जिद का? वो हंसकर बोला, मियाँ जी अल्लाह के घर का क्या नाम रखना, फिर भी कोई तो नाम होगा, सब मस्जिदों का होता है। मैं कुछ खसियाना होकर बोला, बस मियाँ जी बहुत नाम रखे, जिस फिरके का मौलवी आता है पिछला नाम तब्दील करके नया रख देता है, आप ही कोई अच्छा सा रख दें। वो सर खुजाता हुआ बोला। मैं सोच में पड़ गया, गुनाहों की इस बस्ती में इस वाहिद मस्जिद का क्या नाम रखा जाए इस मस्जिद का? हाँ, मोती मस्जिद ठीक रहेगा। गुनाहों के कीचड़ में चमकता पाक साफ मोती। दिल ही दिल में मस्जिद के नाम का फैसला किया और अपनी पसंद को दाद देता अंदर की जानिब बढ़ गया, जहां बीवी खाना लगाए मेरी मुंतजिर थी। अब बात हो जाए कुरान पढ़ने वाले बच्चों की। तादाद में 11 थे और सब के सब लड़के, मिली जुली उम्रों के 5 से 11-12 साल की उम्र के। थोड़े शरारती जरूर थे मगर अच्छे बच्चे थे। नहा धो के और साफ सुथरे कपड़े पहन के आते थे। 2 घंटे सिपारा पढ़ते थे और फिर बाहर गली में खेलने निकल जाते थे। कौन थे, किसकी औलाद थे, ना मैंने कभी पूछा ना किसी ने बताया। लेकिन फिर एक दिन गजब हो गया। कुरान पढ़ने वाले बच्चों में एक बच्चा नबील नाम का था।
یوں تو اس میں کوئی خاص بات نہ تھی، لیکن بس تھوڑا زیادہ شرارتی تھا۔ تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا، بس آگے پیچھے ہلتا رہتا تھا اور کھیلنے کے انتظار میں لگا رہتا۔ میں بھی درگزر سے کام لیتا کہ چلو بچہ ہے، لیکن ایک دن ضبط کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ایک دن صبح ہی سے میرے سر میں ایک عجیب درد تھا۔ غلام شبیر سے مالش کرائی، پیناڈول کی 2 گولیاں بھی کھائیں، مگر درد زور آور بیل کی طرح سر میں چنگاڑتا رہا۔ درد کے باوجود اور غلام شبیر کے بہت منع کرنے پر بھی میں نے بچوں کا ناغہ نہیں کیا۔ نبیل بھی اس دن معمول سے کچھ زیادہ ہی شرارتیں کر رہا تھا، کبھی ایک کو چھیڑ کبھی دوسرے کو۔ جب اس کی حرکتیں حد سے بڑھ گئیں تو یکا یک میرے دماغ پر غصے کا بھوت سوار ہو گیا اور میں نے پاس رکھی لکڑی کی رحل اٹھا کر نبیل کے دے ماری۔ میں نے نشانہ تو کمرے کا لیا تھا، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ رحل بچے کی پیشانی پر جا لگی۔ خون بہتا دیکھ کر مجھے میرے سر کا درد بھول گیا اور میں نے گھبرا کر غلام شبیر کو آواز دی۔ وہ غریب بھاگتا ہوا آیا اور بچے کو اٹھا کے پاس والے ڈاکٹر کے کلینک پر لے گیا۔ خدا کا شکر ہوا کہ چوٹ گہری نہیں لگی تھی، مرہم پٹی سے کام چل گیا اور ٹانکے نہ لگے۔ خیر باقی بچوں کو فارغ کر کے مسجد کے دروازے پہ پہنچا ہی تھا کہ چادر میں لپٹی ایک عورت نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت دہلیز پہ کھڑی مسجد کے دروازے سے لپٹی رو رہی تھی۔ 40-45 کا سن ہوگا، معمولی شکل و صورت، سانولا رنگ اور چہرے پہ پرانی چیچک کے گہرے داغ، آنسوؤں میں ڈوبی آنکھیں اور گالوں پر بہتا کالا سرما، زیور کے نام پہ کانوں میں لٹکتی سونے کی ہلکی سی بالیاں اور ناک میں چمکتا سستا سرخ رنگ کا لونگ۔ چادر بھی سستی مگر صرف صاف ستھری اور پاؤں میں ہوائی چپل۔ کیا بات ہے بی بی، کون ہو تم؟ میں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا۔ میں نورا ہوں مولوی صاحب، اس نے چادر کے پلو سے ناک پہنچتے ہوئے کہا۔ نورا کنجری؟ میرے تو گویا پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے ادھر ادھر غلام شبیر کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، مگر وہ تو نبیل کی مرہم پٹی کرا کے اور اس کو اس کے گھر چھوڑنے کے بہانے نہ جانے کہاں غائب تھا۔ جی نورا کنجری، اس نے نظریں جھکائے اپنے نام کا اقرار کیا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے منہ سے نکلنے والی اس کے گالی جیسی عرفیت پہ شرمندگی ہوئی، مگر پھر خیال آیا کہ وہ طوائف تھی اور اپنی بری شہرت کی ذمہ دار۔ شرمندگی اس کو ہونی چاہیے تھی، مجھے نہیں۔ پھر مجھے اچانک احساس ہوا کہ میری موتی جیسی مسجد میں اس طوائف کا ناپاک وجود کسی غلاظت سے کم نہیں تھا۔ باہر نکل کے کھڑی ہو، مسجد کو گندا نہ کر بی بی۔ میں نے نفرت سے باہر گلی کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے کچھ اس حیرانگی سے آنکھ اٹھا کے میری طرف دیکھا کہ جیسے اس کو مجھ سے اس رویے کی امید نہ ہو۔ ڈبائی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کسی انکہی فریاد کی لو بڑکی، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے آنسوؤں کے پانی میں احتجاج کر کے ارادے کو غرق کیا اور بغیر کوئی اور بات کیے چلی گئی۔ میں نے بھی نہ روکا کہ پتہ نہیں کس ارادے سے آئی تھی۔ اتنی دیر میں غلام شبیر بھی پہنچ گیا۔ کون تھی میاں جی، کیا چاہتی تھی؟ غالباً اس نے عورت کو تو دیکھا تھا مگر دور سے شکل نہیں پہچان پایا۔ نورا کنجری تھی، پتہ نہیں کیوں آئی تھی۔ میں نے بھی وہ ڈانٹ پلائی کہ آئندہ اس پاک جگہ کا رخ نہیں کرے گی۔ میں نے داد طلب نظروں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر ستائش کی جگہ افسوس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ بیچاری دکھوں کی ماری اپنے بچے کا گلہ کرنے آئی تھی۔ نبیل کی ماں ہے، بچے کی چوٹ برداشت نہیں کر سکی اور آپ نے اس غریب کو ڈانٹ دیا۔ غلام شبیر نے نورا کی وکالت کرتے ہوئے کہا۔ تو نبیل نورا کا بیٹا ہے، ایسی حرکتیں کرے گا تو سزا تو ملے گی، جیسے ماں ویسا بیٹا۔ میں نے اپنی شرمندگی کو بےہودگی سے چھپانے کی کوشش کی۔ ایک لمحے کو خیال بھی آیا کہ بچہ تو معصوم ہے اور پھر میں نے زیادتی بھی کی ہے، مگر پھر اپنے استاد ہونے کا خیال آیا تو سوچا کہ بچے کی بھلائی کے لیے ہی تو مارا ہے، اور پھر ایک طوائف کو کیا حق حاصل ہے کہ مسجد کے امام سے شکایت کر سکے؟ کتنے بچے ہیں نورا کے؟ میں نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ مسجد میں پڑھنے والے سب بچے نورا کے ہیں، اس کے علاوہ ایک گود کا بچہ بھی ہے۔ بس اس محلے میں صرف نورا اپنے بچے کو مسجد بھیجتی ہے، باقی سب لوگوں کے بچے تو آوارہ پھرتے ہیں۔ غلام شبیر کی آواز میں پھر نورا کی وکالت گونج رہی تھی۔ میں نے بنا کر جواب دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ کوتوال صاحب کی گاڑی سامنے آ کر رکی۔ خود تو پتہ نہیں کیسا آدمی تھا مگر بیوی بہت نیک تھی۔ ہر دوسرے تیسرے روز ختم کے نام پر کچھ نہ کچھ میٹھا بھجوا دیتی تھی۔ اس دن بھی کوتوال کا اردلی جلیبیاں دینے آیا تھا۔ گرما گرم جلیبیوں کی اشتہا انگیز مہک نے میرا سارا غصہ ٹھنڈا کر دیا اور نورا کنجری کی بات آئی گئی ہوگی۔ یہ نبیل کو مار پڑنے کے کچھ دنوں بعد کا ذکر ہے۔ عشاء پڑھ کے میں غلام شبیر سے ایک شرعی معاملے پر بحث میں الجھ گیا تو گھر جاتے کافی دیر ہو گئی۔
मस्जिद से बाहर निकले तो बाजार की रौनक शुरू थी। बालकनियों पर जलमलाते पर्दे लहरा रहे थे और कोठियों से हारमोनियम के सुर और तबलों की थाप की आवाज हर सू गूंज रही थी। पान, सिगरेट और फूलों की दुकानों पर भी धीरे धीरे रश बढ़ रहा था। अचानक मेरी नज़र नूरा के घर के दरवाजे पर जा पड़ी। वो बाहर ही खड़ी थी और हर आते जाते मर्द से ठट्ठे मार कर गप्पे लगा रही थी। आज तो उसका रूप ही दूसरा था। गुलाबी रंग का चुस्त सूट, पाँव में सुर्ख गुरगाबी, नंगे सर पे ऊंचा जोड़े में परोए मोतियों के फूल, मेकअप से लदा चेहरा, गहरी शोख लिपस्टिक, आंखों में मुस्कारा और मुस्कारे की ओर से झांकती नंगी दावत। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैंने तंजिया निगाहों से गुलाम शबीर की जानिब देखा। आखिर वो नूरा का वकील जो था। छोड़िए मियाँ जी, औरत गरीब है और दुनिया बड़ी जालिम। उसने गोया बात को टालने की कोशिश की, मगर मैं इतनी आसानी से जान छोड़ने वाला नहीं था। ये बताओ मियाँ जी, जब इसके ग्राहक आते हैं तो क्या बच्चों के सामने ही? मैंने मानी खेज अंदाज में अपना सवाल अधूरा ही छोड़ दिया। मियाँ जी, एक तो उसके बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और इसलिए रात को जल्दी सो जाते हैं। दूसरा, मेहमानों के लिए बाहर सेयन में कमरा अलग रखा है। गुलाम शबीर ने नागवार से लहजे में जवाब दिया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैंने गुफ्तगू का सिलसिला वहीं खत्म करना मुनासिब समझा, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था कि गुलाम शबीर के लहजे से झांकती नागवारी का रुख नूरा की जानिब नहीं था। इसके बाद नूरा का जिक्र मेरे सामने तब हुआ जिन दिनों में अपनी और ज़ौजा के लिए हज बैतुल्लाह की घर से कागजात बनवा रहा था। इस गरीब की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो और मैं अल्लाह और उसके नबी पाक की खिदमत में पेश हों और औलाद की दुआ करें। मेरा भी मन था कि किसी बहाने से मक्के मदीने की ज़ियारत हो जाए। नाम के साथ हाजी लगे तो शायद महकमे वाले किसी अच्छी जगह तब्दीली कर दें। ज़ौजा का एक भांजा उन्हीं दिनों वजारत मजहबी उमूर में क्लर्क था। उसकी वसातत से दरख्वास्त की कबूली की कामिल उम्मीद थी। कागजात फाइल में इकट्ठे किए ही थे कि गुलाम शबीर हाथ में कुछ और कागजात उठाए पहुंच गया। मियाँ जी, एक काम था आपसे, इजाजत दें तो अर्ज करूं? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ हाँ मियाँ, क्यों नहीं, क्या बात है? मैंने दाढ़ी के बालों में उंगलियों से कंघी करते हुए उसको बैठने का इशारा किया। मियाँ जी, आपकी तो वजारत में वाकफियत है, एक और हज की दरख्वास्त भी जमा करा दें। इसने हाथ में पकड़े कागजात मेरी जानिब बढ़ाए। देखो मियाँ गुलाम शबीर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं घर बार तुम्हारे जिम्मे छोड़ कर जा रहा हूँ, और फिर तुम्हारे पास हज के लिए पैसे कहाँ से आए? मैंने कुछ बरहमी से पूछा। नहीं नहीं मियाँ जी, आप गलत समझ रहे हैं। ये मेरी दरख्वास्त नहीं है, ये नूरा की है। उसने सहम कर कहा। क्या मियाँ होश में तो हो? नूरा कंजरी अब मक्के मदीने जाएगी, और वो भी अपने नापाक पेशे की रकम से? तौबा तौबा। ये वाहियात बात सुनकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई। तवाइफ है पर मुसलमान भी तो है, और वो तो अल्लाह का घर है, वो जिसको बुलाना चाहे बुला ले, और उसके लिए तो सब एक बराबर। अपनी तरफ से गुलाम शबीर ने बड़ी गहरी बात की। अच्छा, अल्लाह जिसको बुलाना चाहे बुला ले? वाह मियाँ वाह, तो फिर मैं दरख्वास्त क्यों जमा कराऊं? नूरा से कहो सीधा अल्लाह ताला को ही भेज दे। मैंने गुस्से से कहा और अंदर कमरे में चला गया। ज़ौजा का भांजा बरखुरदार निकला और अल्लाह के फजलो करम से मेरी और ज़ौजा की दरख्वास्त कबूल हो गई। टिकट के पैसे कम पड़े तो उस बली लोग के जहेज के जेवर काम आ गए। अल्लाह का नाम लेकर हम रवाना हो गए। एहराम बांधा तो गोया उम्र भर के गुनाह उतार कर एक तरफ रख दिए। अल्लाह का घर देखा और नजरें भर के देखा। फराइज पूरे करते करते रमी का दिन आ गया। बहुत रश था, हजारों लाखों लोग, एक ठाठे मारता सफेद रंग का समंदर। गर्मी भी बहुत थी, मेरा तो दम घुटना शुरू हो गया। ज़ौजा बेचारे की हालत भी गैर होती जा रही थी। ऊपर से गजब कुछ ये हुआ कि मेरे हाथ से उस गरीब का हाथ छूट गया। हाथ क्या छूटा, लोगों का एक रेला मुझे रगेतता हुआ पता नहीं कहां से कहां ले गया। अजब हालात थे, किसी को दूसरे का ख्याल नहीं था, हर कोई बस अपनी जान बचाने के चक्कर में था। मैंने भी लाख अपने आप को संभालने की कोशिश की, मगर पैर रपट ही गया। मैं नीचे क्या गिरा, एक अजाब नाजिल हो गया। एक ने मेरे पेट पर पैर रखा तो दूसरे ने मेरे सर को पत्थर समझकर ठोकर मारी। मौत मेरी आंखों के सामने नाचने लगी। मैंने कलमा पढ़ा और आंखें बंद की ही थीं कि किसी अल्लाह के बंदे ने मेरा दायां हाथ पकड़ के खींचा और मुझे सहारा देकर खड़ा कर दिया। मैंने सांस दुरुस्त की और अपने मोहसन का शुक्रिया अदा करने के लिए उसकी तरफ निगाह की। मानो एक लम्हे के लिए तो बिजली ही गिर पड़ी। क्या देखता हूँ कि मेरा हाथ मजबूती से थामे नूरा कंजरी खड़ी मुस्कुरा रही थी। यह नापाक औरत यहाँ कैसे आ गई? इसकी हज की दरख्वास्त किसने और कब मंजूर की? मैंने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर कहाँ साहिब, एक आहनी आफत थी।
मैं नहीं छुड़ा सका। वो मुझे अपने पीछे खींचती हुई एक तरफ ले गई। उस तरफ कुछ औरतें इकट्ठी थीं। अचानक मेरी नज़र ज़ौजा पर पड़ी, जिसकी आंखों में आंसू थे और वो बेताब निगाहों से मजमा टटोल रही थी। हमारी नज़रें मिली तो सब कल्फत वो भूल गई। मैं दौड़कर उस तक पहुंचा और आंसू पूछे, कहाँ चले गए थे आप? कुछ हो जाता तो। परेशानी से अल्फाज उसके गले में अटक रहे थे। बस क्या बताऊं, आज मरते मरते बचा हूं। जाने कौन सी नेकी काम आ गई। मैं तो पाँव तले रोंदा जा चुका होता अगर नूरा नहीं बचाती। मैंने उसको तसल्ली देते हुए कहा, नूरा, हमारी पड़ोसन नूरा, वो यहाँ कहाँ आ गई? आपने किसी और को देखा होगा। उसने हैरानगी से कहा, अरे नहीं, नूरा ही थी। मैंने इधर उधर नूरा की तलाश में नजरें दौड़ाई, मगर वो तो न जाने कब की जा चुकी थी। बाद में भी उसको बहुत ढूंढा, मगर इतने जमे गफीर में कहाँ कोई मिलता है। खुदा खुदा करके हज पूरा हुआ और हम दोनों मियाँ बीवी वतन वापस रवाना हुए। लाहौर एयरपोर्ट पर गुलाम शबीर फूलों के हारों समेत इस्तकबाल को आया हुआ था। बहुत मुबारकबाद जी, बहुत मुबारक मियाँ जी, बल्कि अब तो मैं आपको हाजी साहब कहूँगा। उसने मुस्कुराते हुए हम दोनों को मुबारकबाद दी तो मेरी गर्दन हाजी साहब का लक़ब सुनकर अकड़ गई। मैंने खुशी से सरशार होते हुए उसके कंधे पे थपकी दी और सामान उठाने का इशारा किया। टैक्सी में बैठे मैंने मस्जिद और घर की खैरियत दरियाफ्त की तो नूरा का ख्याल आ गया। मियाँ गुलाम शबीर, नूरा की सुनाओ। मेरा इशारा उसकी हज की दरख्वास्त के बारे में था। इस बेचारे की क्या सुनाऊं मियाँ जी, लेकिन आपको कैसे पता चला? उसने हैरानगी से मेरी जानिब देखा। बस मुलाकात हुई थी मक्के शरीफ में। मैंने उसके लहजे में छुपी उदासी को अपनी गलत फहमी समझा। मक्के शरीफ में मुलाकात हुई थी? मजाक न करें मियाँ जी, नूरा तो आपके जाने के अगले ही दिन कत्ल हो गई थी। उसने गोया मेरे सर पर बम फोड़ा। कत्ल हो गई थी? मैंने अचंभे से पूछा। जी मियाँ जी, बेचारी ने हज के लिए पैसे जोड़ कर रखे थे। उस रात कोई गाहक आया और पैसों के पीछे कत्ल कर दिया गरीब को। हमें तो सुबह पता चला जब उसके बच्चों ने उसकी लाश देखी। शोर मचाया तो सब इकट्ठे हुए। पुलिस वाले भी पहुंच गए और उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए ले गए। अभी कल ही मैं मुर्दा खाने से मैयत लेकर आया हूँ। आज सुबह ही तदफीन की है उसकी। गुलाम शबीर की आवाज आंखों में भीग रही थी। कातिल का कुछ पता चला? मैं अभी भी हैरानगी की गिरफ्त में था। पुलिस के पास इतना वक्त कहाँ मियाँ जी कि तवाइफों के कातिलों को ढूंढे। उस बेचारी के तो नमाज़े जनाजा में भी बस 3 अफराद थे, मैं और 2 गोरकन। उसने अफसोस से हाथ मलते हुए कहा। और उसके बच्चे, उनका क्या बना? मैंने अपनी आंखों में उमड़ती नमी पूछते हुए दरियाफ्त किया। नूरा के बच्चे नहीं हैं मियाँ जी। गुलाम शबीर ने मेरे कान में सरगोशी की। तवाइफों के मोहल्ले में जब कोई लड़का पैदा होता है तो ज्यादातर उसे रातों रात उठाकर कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाता है। वो सब ऐसे ही बच्चे थे। नूरा सब जानती थी कि किसके यहाँ बच्चा होने वाला है। बस लड़का होता तो उठाकर अपने घर ले आती। कहने को तो तवाइफ थी मियाँ जी, मगर मैं गवाह हूँ, गरीब जितना भी कमाती थी बच्चों पर खर्च कर देती। बस थोड़े बहुत अलग करके हज पे जाने के लिए जमा कर रखे थे, वो भी उसका कातिल लूट कर ले गया। ये बताओ गुलाम शबीर, जब मैंने उसकी दरख्वास्त जमा कराने से इनकार किया तो उसने क्या कहा? उस पे हकीकतों के दर खुलने शुरू हो चुके थे। बस मियाँ जी क्या कहती बेचारी। आंखों में आंसू आ गए। आसमान की जानिब हाथ उठाए और कहने लगी कि बस तू ही इस कंजरी को बुलाए तो बुला ले। मुझ पर तो पूछो घड़ों पानी पड़ गया। तासुफ की एक आंधी चल रही थी। हवा के दोष मेरी खताएं उड़ रही थी। गुनाहों की मिट्टी चल रही थी और मेरी आंखें अंधियाई जा रही थी। आप क्यों रोते हैं मियाँ जी? आप तो नापाक कहते थे उसको। गुलाम शबीर ने हैरानगी से मेरे आंसुओं से तरदाड़ी देखते हुए कहा। क्या कहूँ गुलाम शबीर के क्यों रोता हूँ? वो नापाक नहीं थी, नापाक तो हम हैं जो दूसरों की नापाकी का फैसला करते फिरते हैं। नूरा तो अल्लाह की बंदी थी, अल्लाह ने अपने घर बुला लिया। मेरी नदामत भरी हिचकियां बंद होने का नाम नहीं ले रही थी और गुलाम शबीर ना समझते हुए मुझे तसल्ली दे रहा था। टैक्सी मोहल्ले में दाखिल हुई और मस्जिद के सामने खड़ी हो गई। उतरा ही था कि नूरा के दरवाजे पे नजर पड़ी। एक हुजूम इकट्ठा था वहाँ पे। क्या बात है गुलाम शबीर, लोग अब क्यों इकट्ठे हैं? मियाँ जी, मेरे ख्याल में पुलिस वाले एती सेंटर वालों को लेकर आए हैं। वही लोग बच्चों को ले जाएंगे। इन गरीबों का कोई देखभाल करने वाला नहीं। गुलाम शबीर ने कुछ सोचते हुए कहा। मैंने ज़ौजा का हाथ पकड़ा और गुलाम शबीर को पीछे आने का इशारा करते हुए नूरा के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। कहाँ चले हैं मियाँ जी? गुलाम शबीर ने हैरानगी से पूछा। नूरा के बच्चों को लेने जा रहा हूँ। आज से वो मेरे बच्चे हैं। और हाँ, मस्जिद का नाम मैंने सोच लिया है। आज से उसका नाम नूर मस्जिद होगा। नाज़रीन, ये आज की कहानी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये सबक आमोज कहानी पसंद आई होगी। बील रशीद के नाम से हमारे इस चैनल को